Okay, sebelum tu kita mulakan sesi kita dengan Al-Fatihah. Okay, what we are going to do today is we would like to discuss on the application of the system of differential equation in solving the mixture problem. Okay, remember last time saya ada discuss the application the application of solving the system of differential equation tu in solving a mixture problem involving more than one connected missing tank. Okay, so kalau you lihat example yang pertama hari tu, right, you have two connected tank by ada outlet dan inlet ni, alright, and dalam example yang pertama ni the rate of the water going out, rate of the liquid that goes into the tank and that goes out of the tank is the same, right? So maknanya dia masuk pada 4 liter per minit dan dia keluar pada 4 liter per minit juga. Alright, so maknanya there's no changes in the amount of liquid in the tank. Okay, in both tank, nampak tak both tank yang dia masuk ke sini 4 liter per minit dan keluar adalah 4 liter, sama je. So maknanya tak ada perubahan pada isi padu dalam tank. Okay, alright. Dari segi dia punya model dia macam mana and macam mana kita nak selesaikan, I've already discussed this one with you in the last class. Okay, so you all hanya perlu, kalau dah ada soalan yang begini, you just label the outlet, the inlet ni. So saya labelkan yang the liquid that goes into the tank ni, saya labelkan sebagai A. And then yang ni B, yang ni adalah C. So when we are interested in finding the amount of salt that is present in tank A, kita hanya fokus dengan yang masuk kat sini dan juga yang keluar. Okay, kita tak tengok yang ni lah. Alright, dan untuk kalau you perhatikan dekat ini saya review balik semula just to recap on what we have learned in the previous class. Okay, so what happened in tank A is that kalau you perhatikan dalam tank A, kita concentrate on yang masuk model tu masih lagi sama. The model is the same, maknanya in terms of the model kita ada kepekatan or the concentration of the solution that goes into the tank multiplied by the rate. Okay, sama juga tolak the concentration of the solution in the tank and the rate that it goes out of the tank. Okay, alright, so the combination of this one kita akan dapat model tersebut. Okay, so when we go back to this problem, example 1, okay, kita kena identify dulu volume. As I've mentioned, there's no changes in the volume. The volume remains as it is, right? The initial volume in tank A is 200 liter and the initial volume of tank B is 150 liters. Okay, so tak ada perubahan pun kat sini, tak ada T pun kat sini. Okay, alright, so dari segi mathematical model, okay, how do we develop the mathematical model? Kalau you perhatikan, kita kena consider yang masuk hanya ada satu dan keluar pun satu. So maknanya the concentration is 0 because of pure water. Okay, pure water darabkan dia punya rate adalah 4. Okay, tolakkan dengan what would be the amount of salt in tank A, that would be X1 lah kita dah labelkan sebagai X1. So we have already initially labeled the variable as X1 representing the amount of salt in tank A at time T, and X2 be the amount of salt in tank B at time T. The definition is very important. Okay, so maknanya concentration dalam tank tank A ni untuk dia keluar adalah berapakah jumlah salt in the tank A divided by the current volume. The volume tadi dia tak berubah, 200 liter. So kita bahagikan dengan 200 liter, darabkan dengan rate of the solution that goes out
of the tank, which is 4. Okay, so kita dapat benda ni. And the first term disappear because the value is be multiplied with 0. So you dapatlah, you simplify 4 kali 1, 4 kali 50, dapatlah negatif 1/50 X1. Okay, are you all with me? Mudah ingat balik apa kita belajar sebelum ni? Arina? Arina? Saya doktor. Okay, ingat lagi apa kita dah belajar sebelum ni? Sikit-sikit. Sikit-sikit, tak ingat kita belajar sebelum ni. Okay, apa yang saya cakap ni faham ke tak? So far boleh lagi. Boleh faham apa yang saya discuss sekarang ni. Okay, so maknanya kita nak dapatkan dia punya model. Alright, okay. Apa yang berlaku dekat tank B? Now, what happened in tank B? We are still interested in finding the amount of salt in tank that is present in tank B. Okay, so we label the amount of salt, the current amount of salt in tank B as X2. So apa yang berlaku adalah dekat X2 ni, sumber yang datang adalah daripada tank A. So maknanya kita kena tengok solution daripada tank A masuk ke tank B and then daripada tank B dia keluar. Okay, so apa yang terlibat adalah B dengan C. Okay, so kita lihat the concentration. The concentration of the solution that goes into tank B, okay, adalah daripada ni. Maknanya kita akan dapat apa? Concentration dia X1 bahagikan dengan 200 ni. Alright. Okay, darabkan dengan berapa? 4 liter per minit. Darabkan dengan 4. Nampak kat sini? Okay, and then tolakkan dengan, okay, berapa pula amount of salt yang keluar? Yang keluar maknanya X2 divided, the concentration would be X2 bahagikan dengan volume dia. Volume dia adalah berapa? 150. Okay, berapa rate yang dia keluar? Adalah 4 liter per minit. Okay, so maknanya kita dapat equation begini and then you just simplify 4 times 1, 4 times 50. Alright, so you have X1 over 50 minus 4 times 1, 4 times 70, 2 kali 2, 4, 2 kali 75. So dapatlah negatif 2/75 X2. So this is the model representing the rate of change of the amount of salt in tank B. Okay, are you all with me? Yes, doktor. Alright, boleh faham ke? Kalau boleh faham yang ni maknanya untuk yang akan datang senang sikit nak faham. Yang ini ada punya rate, kadar dia masuk, kadar dia keluar adalah sama. Makna tak ada perubahan pada volume. Okay. Alright, so what will be the yang ini adalah saya explain hari tu macam mana kita dapat benda ni. Okay, now yang ini pula, example yang kedua, I've already explain to you example yang kedua. Cuba tengok example yang kedua. Example yang kedua dia masih lagi tidak melibatkan perubahan pada isi padu ke ataupun ada perubahan pada isi padu. So cuba kita tengok. Sekarang ni dia kata consider dua tank A and tank B. And tank A dia kata contains 4 gallons of water. Okay, in which 25 pounds of salt is dissolved. This 25 pounds actually refers to the initial amount of salt that is present in the tank at T equals to 0. So maknanya ini adalah initial condition. Okay, now for tank B, the tank B contains 40 gallons of pure water. Dia kata pure water. Alright, maknanya kalau pure water, apa yang awak kata tentang jumlah, what would be the initial amount of salt in tank B? 0. 0. Why is it 0? Because there's no salt present initially in tank B. So we set the initial condition to be y at t equals to 0 equals to 0. Remember kita define kat sini dalam ni x to be the amount of salt that is present in tank A and the yt represent the amount of salt that is present in tank B. So perhatikan dekat sini dalam rajah ni dia berikan dia punya yang masuk adalah pure water at per minute and then dia
tank B at 1 gallon per minute, and then it got mixed well mixed dalam tank ni, and then lepas tu dia keluar pula ke tank B, right? Dia keluar tank B pada satu gallon. So jumlah dia adalah berapa? Dalam masa seminit 4 gallon per minit, betul? Betul tak? Betul. Betul. Dia masuk 3, masuk lagi 1 kat sini ni. Tu jumlah dia adalah 4. And then dia keluar pula 4. So adakah sebarang perubahan berlaku pada jumlah isi padu dalam tank A? Tiada perubahan kan? Dan betul. Okay, how about tank B? Tank B yang masuk tu adalah daripada larutan daripada tank A sebanyak 4 gallon per minit, and then apa lagi? Lepas tu dia keluar pula satu outlet keluar ke A balik, alright, sebanyak 1 gallon per minit, dan satu lagi dia keluar daripada sistem tu 3 gallon per minit. Maknanya yang masuk 4 gallon per minit, yang keluar pun 4 gallon per minit. There's no changes in the amount of salt that is present, the amount of in terms of the isi padu or the volume, okay, in tank B, both in tank A and tank B, right? Tak ada perubahan. So maknanya ini adalah kes yang basic lah, tak ada perubahan. Maknanya volume kita bahagikan dengan nilai yang asal ni, 40 gallon, okay. Right, so in terms of the model, macam ni lah, dia punya volume of liquid in the solution in the tank at time T is 40 and 40. 40 kat sini, 40 kat sini. Okay, nak dapatkan model, tengok. Saya labelkan ikut outlet ni, outlet A, lepas tu B, C, D. Okay, kalau nak fokus dekat tank A, kita tengok yang masuk dulu. Yang masuk daripada mana? Daripada A tambah B, and then keluar tolak C. So you have here A plus B minus C. Okay, dan untuk tank B, you have C and then minus B minus D. Okay, are you all with me? C minus B minus D, betul? Betul tak? I need your response. Kalau diam je saya tak tahu you all faham ke tak faham. Betul. Okay. Kalau tak faham pun, kalau tak betul ke pun cakap je tak betul. Nanti saya tengok balik, okay? Alright. So yang ni kaedah dia sama juga. Kita fokus dekat A. A pure water jadi kosong. Rate dia adalah 3 gallon per minit. Okay. Lepas tu B pula. B tu datang daripada mana? Datang daripada tank B. Tank B apa concentration? Apa dia punya concentration? Y divided by 40. Okay. Darabkan berapa rate dia? Y divided by 40 multiplied by 1. Okay, dalam bracket T ni bukan darab, this is a function of Y in terms of T. Kalau kita takut confuse, kita boleh buang je bracket T ni. Okay, takut dia confuse, nanti you ingat darab ke tidak. This is a function, okay. You may want to omit the bracket yang dalam sebutan T ni, okay. Alright, and then minus, okay, minus apa? Dia keluar daripada tank A tu melalui outlet C ni kan, dia keluar. So apa concentration dia? X bahagi 40, tolak atau X bahagi 40 kalikan rate dia adalah 4. So the first one ni gone because it's being multiplied with 0. So you have Y over 40 minus 4 kali 1 4, 4 kali 10 slash out benda ni jadi 1 over 10x. Okay, so this is the model that represent the rate of change of the amount of salt in tank A. Okay, kalau tank B pula, cuba tengok tank B. Tank B kita fokus kat sini, yang masuk adalah C. Okay, C apa concentration dia? Concentration dia datang daripada solution dalam tank A. So apa concentration dekat of the solution in tank A? So you have X divided by the volume 40, okay, at the rate of 4 gallon per minute, and then tolak ke B, tolak sebab apa? Sebab dia keluar daripada tank B, kita tolak. B maknanya dia datang daripada tank B. So we have Y over 40. Y over 40 darab dia punya rate adalah 1. Okay, lepas kita tolak lagi ada outlet ni. Dia keluar daripada tank B, maknanya concentration of the solution is Y over 40 multiply by
3. Okay, so notice that B dengan D ni dia macam lebih kurang sama kan, Y over 40, Y over 40 ni 1Y per 40, yang ni 3Y per 40. So kalau tolak-tolak dia akan jadi tolak 4 per 40Y. Okay, 4 per 40 jadi apa? 1 per 10 lah kan. Okay, so yang ni 4 ni boleh cancel out, 4 kali 1, 4 kali 10. So the model is X over 10 minus Y over 10. Okay, are you all with me? Razik, okay Razik? Okay, alright. So this is how we go about modeling the rate of change of the amount of salt in the tank when the tank involve more than one tank. Okay, more than one connected tanks. Okay, right. So ini saya dah explain hari tu, right? Okay, so I proceed to okay, the next one is by having the model there, all right, we would like to solve the system of linear equation obtained in A. So these are the equations that are obtained, these are the differential equation that are obtained previously and in part A. Okay, how do we go about solving the equation ni for X and for Y? Okay, so kita guna teknik apa ni? Anyone? What do we apply? Hello. Tak kisahlah nak guna elimination ke, nak guna substitution ke, kan? Okay, kata kita guna elimination. So the first equation ni you boleh tukar pada apa? Dx, right? Dx stands for the derivative of x with respect to t. Untuk yang ini, right? Lepas tu ada x lagi belah kanan ni. I bring it over to the other side. Okay, so the negative becomes positive. Okay, right. Okay, so we have dx and then plus 1 over 10 x. Okay, lepas tu minus y over 40, right, equal to 0. Okay, yang ni saya omit the of t, the bracket t saya omit lah. Okay, so kita dapat yang pertama ni. Nampak tak equation yang pertama. Dan equation yang kedua pun you can rearrange the term. Right, you may want to arrange the, biasa kita boleh x dulu lah, negative 1 over 10x, alright, and then you have plus dy plus y over 10, alright, equals to 0, which is exactly this one, okay, alright, and apa yang berlaku adalah you can actually combine, you boleh combine yang ini pun y dengan y tercombine, okay. So kita dapatlah d plus 10, take out dx, x tak belakang. Okay, remember the operator must be in front, mesti belah kiri, bukan belah kanan. Okay, of the variable. And then you have negative 1 over 40y, name it as equation number I. And then kat bawah ni saya combinekan the terms containing y. Okay, so combine, factor out the operator tu, kita dapat bentuk begini. Okay, now katalah kita nak selesaikan y, tapi kita nak hapuskan x. Kalau nak hapuskan x, you kena darabkan dengan constant 1 over 10 untuk kesemua sebutan dalam equation yang pertama. Kalau constant kita darabkan, tapi kalau operator kita apply. Okay, so nampak tak? I want to focus on this one, right? Okay, yang pertama saya darabkan equation yang pertama dengan 1 per 10. So dah ada lah 1 per 10 kali benda ni tolakkan dengan 1 per 10 kali 1 per 40y sama dengan kosong. So we name it as equation number 3. Okay, but for equation number 2, it already have the constant negative 1 over 10, but it miss out the d plus 1 over 10, right? The operator. So we apply the operator. Okay, nampak tak saya gunakan perkataan apa kat sini? Untuk yang seterusnya ni, saya buat apa? Saya darab ke saya apply? Apply. Okay, kalau operator saya apply operator d plus 1 over
10 ni ke atas equation yang kedua tadi. Equation yang kedua. So maknanya kita akan dapatlah, saya birukan lah semua. Asalnya yang ni kita birukan. So darabkan dengan yang biru ni. So maknanya kalau constant saya darabkan. Okay. So kalau operator saja kita apply. So meaning that you have -1/10 already there, and then you apply the d plus 1/10 onto x plus d plus 1/10, and then darab dengan operator d plus 1/10, lepas tu kita applykan benda ni ke atas y. Okay. Alright. So we have this one. So nampak tak yang coefficient in terms of operator ni for x ni dia sama. So maknanya you just need to add up the third equation dengan fourth equation so that this term will be disappear lah, will disappear because dia dah eliminated. Okay. Right. Yang ni you tambahkan dua ni. Tambahkan, you have d plus 1/10, d minus 1/10 y minus, because of the sign minus, 1/10, 1/40 y equals to 0. Yang ni you boleh simplify. Ini darab lah, d kali d kuasa 2, d kali 1/10, 1/10 d tambah 1/10 jadi 1/5 d, and then 1/10 multiply by 1/10 is 1/100. Okay, and then here you have 1/400 1/400y. Okay, saya gabungkan dia punya coefficient ni, dia dapat benda ni. Okay, right, so you should be getting d squared plus 1/d plus 3/400, put it in a bracket, and then you add upon y and let it equal to 0. Okay, are you all with me? Boleh follow apa yang saya buat kat sini? Hello? Auni Atira, boleh ikut ke? Auni Atira ada? Tak ada. Nama ada ni, kat dalam ni ada Auni Atira. Auni Atira, saya nak dengar suara. Iza Atira. Iza Atira ada? Ada. Ada. Tinggal jawab je. Ada ke tak ada. Atira tak ada. Auni Atira tak ada. Okay, alright. Okay, so boleh faham ke? Natasha, okay Natasha? Okey doktor. Right. So proses je sama je, there's nothing new. Okay, soalan ni kalau dibagi janganlah silap. Hopefully dia dapat bantu you kan. You all dah dapat your test, your assessment, previous assessment back, right? I really hope you focus on this one, right? Try to understand the teknik ni bukan teknik yang baru, okay? Alright, kalau boleh janganlah silap soalan, markah biasanya banyak, okay? Alright, so dah dapat yang ini macam biasa lah. Macam biasa, what do we do next? What we do is we transform into corresponding characteristic equation ataupun auxiliary equation macam ni. And then you dapat equation apa? K kuasa 2 tambah 1/5K tambah 3/400 sama dengan kosong. Okay, kalau senang nak mudahkan kita faktorkan, you darab you multiply all the terms dengan 400. So dapatlah 400K squared plus 80K plus 3 equals to 0. Agak-agak boleh faktorkan ataupun tak. Okay, you guna calculator pun, calculator boleh tolong you untuk faktorkan. Okay. Tapi kena tulis lah manually macam ni, okay. So you have 20K plus 1 multiplied by 20K plus 3 equals to 0. Solving for K, for each of the factor ni, you end up getting K equals to negative 1/20 or negative 3/20.
So the corresponding general solution takes the form of y of t equals to C1 e to the power of negative 1 over 20t. Okay, remember the equation is in terms of t, right? Anda yang ni y ataupun x bergantung pada equation yang ada sebelum ni. Yang sebelum ni dalam sebutan y. So maknanya the general solution is for y, okay? And then the second term is the basic solution for that is related to the root negative 3 over 20. So have C2e to the power of negative 3 over 20t. Okay. Alright, so dah dapat y. Macam mana nak dapatkan x? You boleh ulang balik proses tu ataupun you may want to use substitution method. Maknanya you find the first derivative of y. Kita differentiate benda ni dapat apa? Negative 1 over 20 C1 e to the power of ni. Right, minus 3 over 20 C2 e to the power negative 3 over 20. Okay, so dah dapat y dengan y prime. You boleh substitute dalam one of the equation, and then the choice of which equation to use. Kita dah dapat y tadi kan. Kalau saya pilih yang inilah sebab dah dapat y, dah dapat dia punya derivative, kita boleh selesaikan untuk x. Kalau nak guna equation yang pertama, kita nak cari x. Kita ada x kat sini, tetapi kat sini ada derivative. Kita tak tahu x. Betul tak? Kita tak tahu x, lepas tu kita kena cari pula dia punya derivative. So maknanya dia akan jadi tedious lah. Okay, so substituting into model ni differential equation representing the amount of yt ni, yt dalam 10b tu is more appropriate lah in that case, right? So saya pilih equation yang ke berapa tadi? Equation yang kedua daripada sini ni tadi, yang ini. Okay, and then we can actually express the equation as x equals to 10 multiplied by dy dt plus yt. So kita dah cari tadi kan dy dt from equation 6 ni. So you just plug in, okay, and then plus yt is simply this one, okay. And then you kata collect like terms, you collect the coefficient of the same term macam ni, right? And then you end up getting the final or the general solution for xt, which is 1 over 2 c1 e to the power of negative 1 over 20t minus 1 over 2 c2 e to the power negative 3 over 20t. Okay? Alright, boleh faham? Boleh faham ke? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, alright. So begini caranya mungkin the difficulty is masa you nak come up with the model from the diagram tadi ataupun from the word problem tadi, you nak convert into differential equation. Yang itu lah, yang lain tu macam teknik yang biasa lah. Kalau you all faham teknik of solving the system of differential equation tu, maknanya tak ada isu lah nak selesaikan soalan ni. Okay, alright. Okay, we are going to proceed with the penama ni. Okay, tadi soalan ni diberikan initial condition, right? Kalau perhatikan dekat sini, kat mana tadi soalan dia? Sekejap saya pergi kat soalan dia semula. Yang ini dia ada initial condition. X0 equals to 25, Y0 equals to 10. So once you have the function general solution for xt dengan yt, we need to find what the value of C1 and C2 are, right? And that one can be solved by simply applying the initial condition. So these are the, okay, as you can see here. Okay, as you can see here, these are the general solution. Okay, and this one is the initial condition. Okay, alright. So initial condition macam biasalah, bila t kosong, x sama dengan 25, masukkan je dalam equation x of t ni yang pertama. And then when t equals to 0, the y it happens to be 0. So we just plug in into the second function ini, right? Second function ini. You just let t equals to 0, I dapat benda ni. So we know that here
the C2 is simply negative C1, and then you solve the equation simultaneously, you end up getting C1 being 25 and C2 being negative 25. So dah dapat nilai ni, masukkan dekat kita punya general solution, so dapatlah dia punya kita panggil particular solution dia. Okay, boleh faham ya? Shall we proceed? Yes, Dr. Alright, we proceed to the next slide. Okay, I think you can download, you all semua dah download kan nota ni dalam Google Classroom? Did you? Ya, okay, boleh refer balik pada example ni lah ya. Okay, so example 3. Example 3 is another interesting problem whereby dia ada, kat ni dia dah bagi amaran siap-siap, do not solve the mathematical model. Kalau dalam soalan assessment dan final contohnya, dia kata do not solve the mathematical model, maknanya just come up with the model, tak perlu selesaikan. Ini masalah student kita ni, dia excited, dia tak baca soalan tu betul, dia nak selesaikan benda tu and end up taking so much time, padahal benda tu tak dikira pun. Okay, dia kira cuma model saja. So you have to be very careful when you read the instruction, make sure you follow the instruction. Kalau dia kata solve the equation macam tadi, example 2 tadi, you selesaikanlah sampai ke sudah. Okay, so untuk yang ni dia tak perlu tak perlu selesaikan model tu, tetapi you just need to develop the model, the mathematical model. So use the information given in the following diagram to construct a mathematical model. The keyword here is to construct a mathematical model for the amount of salt x1, x2 and x3 at time t in tanks A, B and C respectively. Okay, such that the initial amount the initial amount of salt in each tank is 5 kg. Kat sini initial dia adalah 5 kg, ini 2, ini adalah 7. Okay, alright. So in terms of the solution ni, I've already work out the solution for you. Okay, so kalau you perhatikan, okay, sebelum kita buat apa-apa, kita labelkan dulu dia punya apa nama ni, tank tadi kan, tank dia sama tengok ini, tank dia sama. So kita namakan dia saluran ni, kita panggil dia saluran A lah. Okay, nak matchkan dengan kita punya rajah ni A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Okay, dia buat macam tu. Ini di mana tadi? Ini B. Terpulang pada you all lah, ikut C, D, E, F. Kalau macam tu senang. Okay, right. Dia masuk pada kepekatan 0.7 kg per liter sebanyak 6 liter per minit. Masuk kat sini. Dalam ni asalnya dah ada 80 liter. Okay, and then dia keluar daripada tank A 4 liter per minit, and then ada pula yang masuk daripada tank B ke tank A sebanyak 2. Okay, cuba kita tengok. Yang terlibat dekat tank A ni adalah A, B dan C. Yang masuk ada 2 saluran. Saluran A dengan saluran B, betul? Okay, jumlah cuba tengok rate dia masuk 6 liter per minit, lepas tu ni 2 liter per minit. Total dia adalah berapa? 6 tambah 2, total dia berapa? 8. Okay, dia keluar pula 4 liter. So maknanya yang betul-betul stay kat sini berapa liter per minit? 4 liter per minit. Maksudnya 1 minit dia agak-agak bertambah ke berkurang? Amount ni naik ke, isi padu dia bertambah ataupun isi padu dia berkurang? Bertambah. Sebab apa? Sebab yang masuk 8, yang keluar 4. So 8 tolak 4 jadi berapa? 4 liter per minit. Maknanya dia bertambah sebanyak 4 liter per minit. Okay, tengok B pula. Cuba tengok B. B dia masuk daripada mana? Dia melibatkan outlet B, C, D, E kan? Yang masuk adalah daripada C dengan E, betul? So berapa liter per minit dia masuk? 4 liter tambah 3, 7. Okey, yang keluar berapa? 3 dengan 2 kan? So maknanya yang stay dalam ni berapa? Masuk 7, keluar 5.
7 tolak 2. So 2 liter per minit. Itu bertambah kurang sikit lah. Dia bertambah sebanyak berapa? 2 liter per minit. Boleh faham? Okay. So how about this one? C. Dia masuk daripada D and then dia ada 2 outlet yang keluar. Outlet apa? E dengan F. So masuk 3, keluar berapa ni? 7. Masuk 3, keluar 7. So apa jadi dekat jumlah isi padu dalam tank C? Bertambah atau berkurang? Berkurang sebab dia masuk 3 liter. Lepas tu dia keluar banyak ni lah. Dia punya rate dia 3 tambah 4 dia 7 liter per minit. So dia akan berkurang. Jadi semua naik ni kurang. Okay, now we look at the how we calculate the volume at time t. Okay, so kalau you perhatikan dekat sini, cuba kita tengok setiap tank tu. Okay, let X1, X2, X3 be the amount of salt in tank A, B and C at time t respectively. The net flow of volume in tank A, B, C are given by, yang ini adalah formula asas lah yang kita akan gunakan untuk kira dia punya volume at time t. Okay, jangan lupa Okay, so yang membezakan dia adalah kat sini. Rate in tolak rate out. Kalau rate in lagi tinggi berbanding rate out, dia akan jadi positif, right? Kalau rate in kecil berbanding dengan rate out, dia akan jadi negatif. Itu je bezanya. So if look at tank A, apa berlaku kat tank A? The initial amount of solution tadi adalah 80 liter, right? So 80 liter, okay, tambahkan dengan yang masuk tadi 6 tambah 2 tolak 4. 6 tambah 2, 8 tolak 4 jadi berapa? Jadi 4. So volume dia adalah 80 plus, nampak ni, volume in A adalah 80 plus 40. Okay, volume dalam B adalah 75 plus 2T. Macam mana dapat 75 plus 2T? Okay, so the initial volume tu adalah 75 and then yang masuk adalah 4 tambah 3 jadi 7, yang keluar tolak 2 tolak 3. So 4 tambah 3 tolak 2 tolak 3 jadi berapa ni? Jadi 2 lah kan? So you have 75 plus 2T. Okay, are you all with me? Boleh faham ke? Boleh faham tak? Boleh. Alright. Yang ni jangan salah pula ya. Soalan ni. Dia nak kata tricky tak adalah sangat Okay, yang penting you faham konsep. Okay, untuk dalam volume dalam tank C ni asalnya ada 120 and then yang masuk tu berapa? 3 liter and then dia keluar pula 3 liter dengan 4 liter. So 3 tolak 3 tolak 4 jadi berapa ni? Tolak 4 lah kan. So kita ada 120 tolak 4T. Hanya tank C saja dia punya volume berkurangan. So dah tahu dah dia punya volume. Okay, the respective volume. So what we do is we want to come up with the model, right? So now we look at the tank A punya situation. Tank A ni kita tahu kepekatan dia adalah 0.7 yang masuk A. Saya highlightkan masuk dulu, masuk A tambah B. So kita ada A tambah B, yang keluar adalah C. Tolakkan dengan C. So we have 0.7 multiplied by the rate which is 6. And then the concentration, okay, remember how do you calculate the concentration? The current amount of salt in tank A divided by the current volume. Okay, notice here that the current volume is no longer constant. Dia tak constant tetapi adalah a function in terms of T. Macam mana kita dapat benda ni? Yang tadi kita dah buat dah benda ni Alright, so maknanya you have X. Saya buat apa ni? Yang ini darat ni, okay, yang masuk daripada sini masuk dia daripada tank B, daripada X2. So X2 bahagikan dengan volume dia 75 plus 2T multiply by the rate. Rate dia apa? Rate dia adalah 2. Itu adalah apa yang berlaku daripada saluran B. Okay, and then untuk saluran C pula, dia datang dari mana? Dia datang daripada A. Kalau datang daripada A, the amount of salt is X1. Okay, the volume of the tank A ni adalah 80 plus 4. Okay, multiply by berapa rate dia? 4 liter per minute. So dapat benda ni. We can actually simplify further, right? 0.7 times 6 is 4.2
And then this one kalau tak boleh nak simplify, you just write it as it is. Okay, yang ni boleh. Macam mana nak simplify, you keluarkan 4 ni, 4 kalikan dengan bracket 20 tambah T. So 4 dengan 4 ni boleh cancel out. So dapat benda ni. Okay, boleh faham? Faham. Okay. Alright. So seterusnya, shall we proceed to the next slide? Shall we? Yes. Mana pergi? Ni next slide. Next slide. Dekat tank B. Tengok tank B. Tank B adalah C tambah E tolakkan dengan B tolak D. Betul ke? C tambah E. C yang ni tambahkan dengan E tolakkan dengan B tolakkan dengan D. Okay. So yang berlaku adalah yang ini. Dalam C, concentration dia adalah daripada tank A. So you have X1 divided by 80 plus 4T. Rate dia adalah 4. Okay. Kalau E ni, E dia datang dari mana E? E kat sini, E datang daripada X3 So maknanya concentration dia adalah X3 bahagikan dengan 120 tolak 4T. Okay, darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 3 liter per minute. Alright, so that's why you have X3 over 120 minus 40 multiply by 3. Okay, yang lain follow lah. Yang lain B dengan D, B dengan D datang daripada mana B dengan D? B dengan D. Okay, B dengan D. B dengan D dia keluar datang daripada tank yang sama. So X2 divided by 75 plus 2 multiply by 2 and then yang ini D. D you have X over 75 plus 2 multiply by 3. Okay, so should be getting this one. Okay, mana kita boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Yang ini boleh slash 4 kali 1, 4 kali 20 tambah T. Yang ini kawan dengan siapa? Yang ini lah 3 dengan 120, 3x3 divided by 120 minus 40. Yang ini boleh combine. Sebab boleh combine sebab dia sama dia punya variable x2, ini pun x2. So you can combine, this one is 2x2, this one is 3x2. So you combine jadi negative 5x2 over 75 plus 2t. Okay, boleh faham? Okay, so untuk tank C pun macam biasa juga. Tank C, D tolakkan dengan E, tolakkan dengan F. So we just perform the multiplication as it is and then simplify where necessary. So you should be getting 3 over 75 plus 2T X2 tolakkan dengan 7 over 120 minus 40 X3 lah. Okay. So basically the model can be written in this form, right? Saya hanya ambil yang the end product kat sini, alright? So these are the system of differential equation that represent the model, alright? The dx1 dt comes from yang ini, alright? And then seterusnya kita ada dx2 dt dengan dx3 dt, dia akan jadi benda ni lah. Tuliskan je semula dan subject to the initial condition. Ini penting. Bila you come up with the model, make sure this one is clearly written. Okay, kalau tak, tolak markah. Tolak 1 markah. 1 markah tu berharga jangan nak sedekah-sedekahkan markah markah tu you kena tamak lah markah kan. Tak boleh macam sebab jangan take the chance to subtract marks walaupun 1 markah. Okay, boleh faham? Senang je kan? Hello, saya tak dengar suara Nabil hari ni. How are you doing, Nabil? Ada je doktor. Ada. Dia keluar dah Kat Razif biar dia respon. Okay. Dia bagi respon alright. Takut diam ni ikut tak sihat ke kan? Alright. Okay. Yang lain-lain tu diam memang dah lama diam kan? So kalau macam orang dah biasa cakap tiba-tiba diam tu dia sihat ke tak sihat? Okay, alright.
So boleh saya harap sangat soalan ni you all boleh buatlah soalan ni. Okay, so kita tengok ini apa ni. Initially to thanks, ni exercise. Exercise ni I think I leave it to you macam mana nak selesaikan ni. Yang ni pun macam tu juga. Yang ni dia tak lukiskan. You all boleh cuba lukiskan dia punya rajah. Okay, boleh faham? Boleh? Saya nak you all cuba buat lagi soalan ni dulu. Okay, so the system involve two tanks, right? Tank A and tank B. Okay, so kalau you tengok dekat sini, dia masuk 7 liter per minute, dia masuk 1 liter. So maknanya 7 tambah 1 je berapa? 8 kan? Okay, yang keluar 3 dengan 5. So 8 tolak 8 jadi kosong. So tak ada perubahan. Okay, how about this one? Yang masuk 5, yang keluar 1 dengan 4. Okay, so agak-agak yang ni kes yang mana ni? Kes yang mana? Kes yang mula-mula dulu kan, yang tak melibatkan perubahan dalam apa? Tak melibatkan perubahan dalam isi padu. Okay, so maknanya boleh divide je by the volume. Okay, the constant volume. Okay, tak perlu cari volume at time t kan. Alright. Okay, yang ini saya nak you all cuba. Okay, ataupun saya bagi masa lah. Okay, I want to take out blank piece of paper. Alright, take out blank piece of paper. You have your paper and pencil with you now. Yes. Alright, okay, try to solve this problem. Try to solve this problem. Nanti saya tanya, kejap lagi saya tanya. Saya panggil nama lah ya. Saya apa nama? Okay. So the model kena buat macam lah. Oh, sebelum tu you got to define the variable first. Okay. Remember kena define dulu let apa? Let katalah X, cuba tengok soalan dia. Soalan dia tadi dia cakap apa? Ada X dengan Y X dengan Y. Dia suruh construct sahaja. Let X of T be amount of salt in tank A, alright, and then Y of T be amount of salt in tank B. Okay, alright, so kita nak come up with the model. Dia ada cakap pasal initial condition ke apa ke? The well stirred, okay, initially to tank holds 100 liters of brine each. Okay, so dia kata 100 liters of brine each. Okay, alright, so model in tank A. Okay, in tank A, cuba tengok dia punya tu apa. Kita ada, katalah ni A, B, C, D, E. Kita labelkan the outlet ni. Alright, so untuk tank A kita ada A tambah D kan, betul? Tolak B, tolak C, betul? Okay. Right, so you have dx dt. Kita omit the function into of t tu. Alright. So sama dengan apa? What is the concentration in that goes into tank A? 0.5 multiplied by 7 liter per minute. Betul? Betul. Okay, plus D. Okay, focus on D yang masuk yang masuk. Ni mixture. The mixture comes from where? From tank B kan? Kalau from tank A ni kita ada X of T, yang ini adalah Y of T. So what will be the concentration of the solution from tank B into tank A? What is the concentration? Anyone? Khalid? 1/100. Y over? 100. Y over 100 multiplied by what? 1. 1. Okay, you are right. Okay, how about B?
B, the solution comes from tank A kan. So maknanya you should be taking the ratio of X dengan volume dia. Okay, dia tak ada volume dia 100 plus T ke 100 minus, tak ada sebab dia constant Okay, what's the rate? What's the rate? 3. 3, okay. Okay, C, tengok C pula. C dia keluar daripada mana? Daripada A juga. So you have X over 100 multiply by 5 liter per minute. Okay, so you can actually simplify this one. You have 3.5 plus Y over 100, and here you have minus 8, right, over 100 X. Okay, kalau you nak ringkaskan pun lagi pun boleh ni. 8 per 100 jadi apa? 4 kali 28, 4 kali 25 2 per 25. Boleh je. Okay, boleh faham? Hello. Faham. Okay, nak cakap faham pun. Dah breakfast ke belum ni? Ke pagi-pagi dah terlelap dah ni? Okay, kita tengok. Y pula, Y. Okay, Y yang masuk daripada mana? Daripada C. Lepas tu? Saya guna pen lain lah. Pen lain. C. Lepas tu apa? Tolak D, tolak E. Macam tu, okay. Alright, so in this case, the concentration dekat C adalah daripada C datang daripada A. So maknanya you have X over 100. Dia punya rate dia adalah apa? 5 Okay, tolakkan daripada D keluar daripada B. Maknanya Y bahagikan dengan 100 multiply by the rate. Okay, and then E, it goes out from tank B. Tank B, Y over 100 multiply by the rate. Rate dia berapa? 4. 4. Okay, multiply by 4. You can simplify further. So you have 5 dengan 100 jadi 1 over 20 X, alright, minus berapa ni? 5 per 100 betul tak? 5 per 100 Y ni. Saya combine dua ni. Betul. So dapat berapa? 1 over 20. where is my pen Dia pergi mana? Tengok. Dia pun lari-lari ni. 1 per 20 Y. Yang ni tadi 3.5, tak boleh combine lah. Tolakkan dengan 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Sekejap. 2 kali 4 ataupun 4 kali 2, 8. 4 kali berapa? 25 X. Betul. Tambah 1 per 100 Y. Macam tu. Okay. Ada tak initial condition kat sini? Macam tak ada sebut kan? Tak ada kan? Initial tak ada. Alright, kalau tak ada maknanya inilah model dia. Okay? Boleh faham? Alright, so itu dia. Okay? So, kalau you nak tulis lagi apa nama, lagi terang, so you buatlah the system of differential equation. Alright, so the equation would be dx dt equals to 3.5 apa dah tadi, mana ni, tak apalah, tolak 2 per 25, tolak 2 per 25 X. Okay, lepas tu dapat apa? 1 over 100Y plus 1 over 100Y. Macam tu. Dy dt sama juga dengan apa tadi entah. 1 per 20X tolak 1 per 20Y. 1 per 20X. Okay. So this is the solution. Okay, boleh faham? Alright. So
untuk yang ni ada air haus pula tengok benda ni. Okay. Untuk yang ni like PQR Big 3 connected missing tank. Initially P&Q holds 100 liters. Yang ni you should be able to sketch the diagram. Mari kita sketch the diagram ke you nak buat sendiri. Ada PQR, buatlah sampel-sampel tak apa. Ni P Q R, ikut you punya creativity lah okay, dia kata initially tank P and Q holds 100 liters of mixture. 100, this is 100 liters. Okay, and then tank R 120. Macam tu. Okay, initial amount of salt in tank, each tank is 100. So maknanya kita define lah dulu kita panggil dia P lah. P of T, Q of T, R of T. Okay, so maknanya P kosong sama dengan berapa? 10. Q kosong, tuliskan all the information. 12 kilogram, right? And then QR, R at T equals to 0 equals to 4. Okay, so dapat dia information yang ada dan ini pun done. Okay, alright. Okay, suppose pure water enters the tank. Pure water masuk maknanya kosong liter, bukan, kosong apa? Kilogram. Kilogram per liter. Okay, and then at the rate of 4 liter per minute. 4 liter per minute. Okay. And then the well stirred mixture flow from tank P to tank Q. Tank P to tank Q at the rate of 3 liter per minute and flows back from tank Q to tank P. Operator, boleh ke buat benda ni? Tahu kan macam nak buat kan? Okay. At the same time, the mixture from tank Q flows to tank R. Okay. And flows back from R to Q. Patah balik. Okay. Then the well stirred mixture leave the tank R at the rate of macam tu. Okay, ini adalah mixture ni, semua mixture. Rate dia berapa? Daripada P ke Q tadi? P to tank Q at the rate of 3 liter per minute. 3 liter per minute. Okay, ini pun mixture. Berapa ni? Berapa daripada Q ke P? 1 liter. 1 liter per minute. 1 liter per minute. Okay, how about the Q to R? 6 liter per minute. 6 liter per minute. Mixture. Okay, ini pun mixture. Berapa liter? 6 liter per minute. Ini 4 liter per minute. Okay, nampak tak? Kalau you boleh come up with the diagram ni, you can come up with the diagram, then nak construct the system of your differential equation tu, it's going to be easy lah. So kalau fokus lah, kalau tank P ni, tank P dia goes into the tank from this direction and this direction. Okay, lepas tu dia tolak. Yang kalau Q dia masuk ada 2 outlet, 1, 2, keluar daripada 1, 2, macam tu. And then finally the tank R yang masuk 1, yang keluar 2 outlet. Okay, dan buat macam tadi. And then it just adakah sebarang perubahan dekat volume ni? Cuba tengok. Dia masuk 4. Tambah 1, 5, betul? Betul. Tambah 1, 5, lepas tu dia tolak 3. 3. So maknanya apa? 4 tambah 5, 5 tolak 3, betul? Betul. So tambahan dia berapa? 2. 2 liter per minute. Okay, how about this one? So dia akan jadi apa dia punya volume? Volume of T 100. Ini kenapa 100? Ini L liter. 100 tambah 2 T, betul? Okay, how about this one? Ini saya tolong jawab untuk you all ni. Ini dalam P. Kalau VQ, V isi pada dalam Q, masuk
3 tambah 6 jadi berapa? 9. 9 tolakkan berapa ni? 7. 9 tolak 7? 2. Dia 2 juga. So 100 tambah 2T juga. Okay, but this one? Masuk 6, keluar berapa? 10. 10. So 6 tolak 10? Negative 4. So you have 120 minus 40. 40. Okay, boleh faham? Lepas tu boleh come up with the model. Kalau tag ini model ni apa? Yang ini dengan yang ni tolak yang ini. So you akan dapat lah nanti. Saya bagi contoh saya bagi contoh untuk tank P saja. Yang lain saya nak you buat sendiri. Okay, untuk tank P. Tank P kita ada apa? Dia punya dP dt equals to what? 0 times 4 okay plus apa? Q kan? Daripada Q kan? Ni daripada Q kan? Masuk ke sini. Q divide by berapa? Hello? 100 plus 2t. Yes, 100 plus 2T. Multiply by the rate? 1. 1. Okay, and then tolak? P, right? P over? 100 plus 2t. Okay, multiply by? 3. 3. Macam tu. Okay, so you akan dapat 1 over 100 plus 2T Q minus 3 over 100 plus 2T P. Right? Boleh faham? Faham. Nah, lepas tu yang Q dengan R ni pun macam tu juga. Boleh cuba buat sendiri. Okay. Ni Nabil dia cuti dia cuti. So siapa nak tolong snap ni masuk dalam grup. Mana dia tadi? Tak saya kecilkan. Oops. Okay. Dah. Sudah doktor. Alright, thank you. Okay, alright. I think untuk slide ini kita dah setakat ni dulu, alright. Dan kita akan sambung, shall we take a break for a short while? Dalam 5 minit macam tu, boleh? Ada satu lagi set PowerPoint lah untuk application system of differential equation ni dalam Spring Math System. Okay? Boleh Hello, boleh ke? Kita break sekejap. Nak break pun tak ada suara ni. Nak minum air dulu. Okay, dalam 11:25 macam tu we come back.